You ask the Nari today, are they feeling empowered and safe in the state? The answer is no. You ask the Kisan, is he satisfied and confident of the market and the price? The answer is no. You ask the Yuva, is there any assurance of employment and self-employment? The answer is no. You ask the Garib, is he better off or worse off with the prices of cooking, gas and petrol? The answer is worse. स्पीकर सर, तिसरो ऑपोजिशन लीडर आम्ही 5 पांडव म्हणपालो. 5 पांडवांनी म्हणालो कौरवांक शिकयलें. 5 पांडवाच्या मध्ये जेन्ना राज्य कोण करतलो, राजा कोण तो पयलीं डिसायड करचो. युधिष्ठिर कोण, भीम कोण, अर्जुन कोण, शत्रुघ्न कोण हे पयलीं ठरोवचें. नाजाल्यार परत पांडवाच्या मदींच झगडी जातली. अशा पांडवाच्या मदीं झगडी जाली जाल्यार ती बरी न्हू. त्या खातीर म्हाका दिसता पयलीं एकदां तो भीम ना, भीमूच मरे विजय ताका विचार पयलीं तूं कोण तो. ते ठरलें काय आमकांय कळपाक बरें. स्पीकर सर, ते तुम चोयल दक्षिण गोंयन कितें जालें तें चोयल तुमी. दक्षिण गोंयन कितें जालें म्हणून तेच 5 पांडवांनी जिखले. 5 पांडवांनी दाखयलें न्हू तुमकां. अरे म्हटल्यार हांवें तेच सांगलें, म्हाका 5 पांडव कोण कोण त्या नांवां सांगात, नाल्यार मागीर झगडी जातली. काय ना. अर्जुन बसला तो पळय.